Alors, l'exercice 8. بالفيش أي 1 Fiche de révision, monsieur. Pas dans le cours de classe 11. C'est fiche de أي révision. صفحة أستاذ؟ Je pense que c'est page 7. تفسير. Rien. شو أنا ما أعطوني فيش ريفيزيون ما كانت بالمدرسة. جو نسي با المفروض انك تطلبيها استاذ. هلا على كل حال هي الاكزرسيس قدامنا. أوكي طيب. لا عطي اثنين بعطيكي واحدة. يلا. L'acide nitrique H1O3 également connu. مش سات شو بدك يا حسن؟ بس مش عامليه أي باج. انت بدك تفوت على البارتيه اللي هي شيمي. فوت على C'est page 10, d'accord. Oui, c'est page 10. يلا. لا L'acide nitrique, également connu sous le nom de l'esprit de nitre, a un effet très corrosif et toxique. C'est un acide fort qui provoque de graves brûlures. On verse 0,1 mol d'une solution d'acide nitrique H1O3 dans un bécher contenant 4 grammes de poudre de magnésium. L'équation ambulante de la réaction est XH1O3 plus 3 Mg YMgNO3 deux fois plus 2 NO plus ZH2O. Équilibrer l'équation donnée. Alors, monsieur, au début, il faut écrire les données qu'on a. On a le nombre de moles. Alors, pour H1O3, on a le nombre de moles, c'est égal à 0,1 mol. De même, on a la masse de magnésium égale à 4 grammes. De même, on donne l'équation de cette réaction. L'équation, c'est XNO3. Partie 1, c'est équilibré. Faire attention, monsieur. Toujours, lorsqu'on demande d'équilibrer une équation chimique, cherchez le clé d'équilibre. دايما يستسمح لنا مفتاح لنعمل équilibre. Comment? Regardez ici, on a H, c'est inconnu, c'est X. Dans le produit, il y a H, c'est Z, de même c'est inconnu. Le N, de même inconnu X. Le N ici, on sait que N égale 2, par exemple. Mais il y a autre N ici. Donc, on ne peut pas travailler sur N. De même pour O. Regardez le Mg ici. C'est combien y a-t-il de Mg? 3. 3. Et le Mg se trouve seul. Donc, le Mg, d'après la loi de conservation des atomes, le nombre d'atomes dans le réactif doit être égal au nombre d'atomes dans le produit. Donc, c'est partie 1. D'après la loi de conservation des atomes, le nombre d'atomes dans le réactif égale nombre d'atomes dans le produit. Alors, monsieur, le clé ici, c'est le Mg. Parce que Mg est seul, on sait que dans le réactif, il y a 3. Alors, dans le produit, il faut qu'on a combien? 3. 3 Mg. Alors, Y égale 3. Maintenant, ce 3 multiplié par N et par O. Donc, ici, on peut trouver le nombre d'atomes d'azote dans le produit. فإذا هيدي الآن استاذ صارت 3N fois 2 c'est 6 plus 2N, alors c'est égal à combien? 8. Donc dans le produit, عندي 2N, 8N. Alors ici c'est N1, donc c'est multiplié par 8. Pour vérifier ça, regardez, le 8
fois H. Donc, on a 8H. Le Z de fois H2, donc ça devient à 4. 4. Pour vérifier que l'équilibre, maintenant, la valeur de X, Y, Z est correcte, il faut compter le nombre d'oxygène. Ici, on a 4 O. Ici, on a 2. Et ici, on a 18. Alors, c'est 24. Regardez, 8 fois 3, c'est 24. Yalla. Regardez ça. Question? Non. Yalla. استاذ حدا بس ينقلني l'équation. Donc, ça devient, pardon, 8 HNO3 plus 3 mg donne 3 mg NO3 deux fois plus 2 NO plus 4 H2O. Indiquez le type de cette réaction. C'est quoi le type? Remplacement de- Donc, c'est une réaction. Quel est le type? Synthèse. Oh, là. Synthèse, استاذ, on a deux réactifs et on obtient un seul produit. هون في كذا C'est une réaction à remplacement. أستاذ بس سؤال عم بقطش عندكم ولا بس عندي؟ أنا كمان. لسه. Parce que, monsieur, toujours lorsqu'on a un seul élément et un composé, alors c'est une réaction à remplacement simple. Regardez, le Mg remplace le H ici et le H, mais il y a d'autres produits. Mais comme remplacement, c'est le Mg qui va remplacer le H. C'est دايما بس يكون عندنا composé ou élément هي réaction à remplacement simple. Il y a la partie 3. Indiquez l'évidence de cette réaction. Quelle est l'évidence? في عنا dégagement gaz. Très bien. Alors, c'est le dégagement gazeux. Déduire en justifiant le réactif limitant. محمد الدبو. نعمل محمد الدبو. أستاذ. Yalla, répondre à cette question. اوكي، اول شيء بدنا نجيب النمبر دو مول للاتش ان او 3 ونجيب النمبر دو مول للمغنيسيوم. Yalla, comment? بنرجع بنشوف نعمل Comment? عندنا الماس مولر للاتش ان او 3 Oui. اللي هو قد ايه؟ Qu'est-ce qu'on a comme données, Mohamed? عندنا الان دونيه. Donc, on سواء a فرق le الان nombre مول de لان اتش او 3 l'acide اتش ان او 3. Et qu'est-ce qu'on a pour le magnésium? الماس دو مغنيسيوم 4 جرام. Alors, comment peut-on trouver le nombre de moles? Bien sûr, il faut qu'on a quoi? La masse molaire. الماس على الماس مولر. Donc, le masse molaire. ام sur ام. Comme donné, le masse molaire de Mg, c'est 24. Yeah. Donc, partie 4.
pour mg, on a le N égale masse sur masse molaire, égale, la masse c'est 4 sur 24, égale 1 sur 6, c'est égal à combien? 0.16 بعد أرقام 0,16 اللي بعدها 6 كلهم كلهم 6 donc c'est 0,17 mol. Alors pour vérifier, هلا بنجيب الرابور للمغنيسيوم. très bien, donc le rapport stoichiométrique de du magnésium, magnésium. maintenant R de mg est égal le nombre de moles de mg sur 0,17 3 égale 3. سارة 0.05 c'est 0.5 وكلهم 6 وراها voilà, 0,057 يلا. Maintenant le rapport de H لا ايش اللي هو 0,1 على 8. c'est 0,1 sur 8 égale 8. 0.0125 0,0125. طيب à quel حال إذا monsieur نعمل rapport comparaison. de HNO3 plus petit que le rapport de MG, donc alors ال HNO3 هي ال est le réactif limitant. Ça va? شو رايك؟ Bravo Alec. Calculez le nombre de moles de nitrate de magnésium MgNO3 formé à la fin de la réaction. Je peux. Qui? يا يا أكيد ولو فينا نقول لك لا. D'après le rapport stoichiométrique, بناخد le réactif limitant. Yeah. إذا d'après le rapport stoichiométrique. Alors, partie C5. Yeah. Oui D'après le rapport stoichiométrique. Oui, monsieur. بناخد تبع ال HNO3 كرماله le réactif limitant. Donc, c'est le 1 de HNO3 sur 8 égale le nombre de الآن moles تبع de MgNO3 2 fois sur 3. 3. Qu'est-ce qu'on demande de trouver le 1 de MgNO3? أستاذ مش المفروض نكتبها كلها بالأول؟ Non, ce n'est pas nécessaire, Mohamed. J'ai dit, on peut directement choisir les deux égalités qu'on peut utiliser. Donc, 3 fois 0,1 sur 8 égale 0,3 sur 8 égale 0.0375 ما عادش في بعدهم شيء 0,0375 38. Ça va. Mol. J'ai le nombre de moles demandé dans la partie 5. Calculez la masse de réactif qui est en excès. Yalla, c'est très important. Chacun de vous, commencez à le faire individuellement. Yalla. ما عم بيطلع صوت عندي بس ولا عند الكل؟ لا المشكلة ما عم بيطلع. شو بكون؟ ما في صوت استاذ عم يحكي. اوكي لو اي كاتب ولا شيء، جات انه ما حدا عم بيحكي فعم بسأل اذا راح الصوت عندي.
لا استاذ ما عم يحكي، بس انا عندي الانترنت مش منيح يا استاذ، عم بيعطش كتير أنا كمان كتير. هون لانه من الشتاء. ممكن أنا أستاذ لازم نروح كرمال عند حكيم، هلأ حنمشي. اوكي آية، بس المفروض انه ميرسي. نعطي خبر دائما للإدارة. أوكي، ما في أحكي مدام نهى. ما بعرف، المفروض تحكي انه مدام نهى انه انا تركت البريود لانه عندي كذا كذا، يكون معهم خبر هن، افضل ما انا يكون معي خبر بس. أوكي. استاذ غير نادين، مين بعد في عندي ناقص بالجروب هون؟ هلا آية فلت، بعد في عندي حدا؟ ما في نعمة مع تالا. اوكي صافا وهن. خلص يلا. فيني نعمة بحر. نعمة. مشان بطلت معي، رجعت على البيت، ما بعرف إذا وصلت بتكون. يعني طيب. بدها شي 5 minutes. طيب تالا يلا، calculer la masse de réactif qui est en excès. Oui. بعمل إنه الماس لل HNO3 Oui. توتال يعني بتساوي الماس رياجي بلس ماس شو عم يصير؟ restant en excès. لحظة شوي. لو اي كاتو. لو اي. يا لو اي. شو كلنا بالعباسية عم بقطش كتير عنه، بس لآي. طيب شو بدنا نعمل استاذ؟ يلا حنجرب نشتغل قد ما فينا. بس استاذ نعم. هو سألنا الماس دو رياكتيف كي اون اكسي. وي. نحن هون قلنا انه الليميتون هو الاش ان او 3. يعني مش الاكسي هو المغنيسيوم. وي سوري أنا قلت غلط. طب هو مش معطينا اياها؟ هو مش معطينا اياها؟ أعطينا الإنيسيال مش لا استاذ أنا عندي الإنيسيال لحظة، والغياجي تبعه. استاذ بس لحظة شوي. استاذ لما يقول لك calculer la masse de réactif qui est en excès، هيدي هون مش الماس انيشال، هي يعني الماس ريستونت، يعني بدنا نجيب لا ماس اون اكسي. الوغ رامي بس بليز استاذ اذا نسكر ناو الميوت، واذا عندك سؤال ترجع تفتح الميوت. Merci. Donc, on demande de trouver quoi? On sait, monsieur, que la masse initiale de Mg, qui est le réactif en excès, est égale à la masse réagie plus masse restante. مش دايما الرياكتيف اون اكسي في كونتيتي بتكون ليميتون كونتيتي باردون كونتيتي réagit ou quantité restante. Alors, on a la masse initiale. On demande de trouver la masse restante. Mais avant, il faut trouver la masse réagit, c'est d'après le rapport stoichiométrique. Oui ou non? Yalla, avant de continuer, qui a une question? Pas de question? نو أستاذ كمل. محمد تبوق، انت محمد قاسم ولا محمد حسان؟ لا محمد حسان. اوكي. محمد قاسم المجموعة التاني. ça va.
Donc maintenant, monsieur, d'après le rapport stoichiométrique, on a le nombre de moles de H1O3 qui est le réactif limitant sur 8 doit être égal au nombre de moles de Mg réagi sur 3. Alors, le nombre de moles de Mg réagi est égal à 3 fois 0,1 sur 8 est égal à combien? À 0,038 moles. Maintenant, on peut trouver quoi? La masse réagit. C'est N fois masse molaire égale 0,038 fois 24 égale égale 3,18. 3,18 grammes. مول. لحظة هيدي الماس. Oui. Donc la masse restante égale M initial moins M réagi. لحظة أستاذ الرقم اللي فوق غلط. الرقم غلط. أنا عطيتك النمبر مال. أنا قصدي هي بتطلع لحظة 0,912. صح. pardon أستاذ فكرت نمبر مال. Ça va. Combien? 0,912. 900. Pardon. لحظة شوي. استاذ نعم. ما كان فينا نجيب الان تاعت الرياجي ونعملها انه شو اسمه نعملها انه ام قصدي ان ايجال ام سور ام. ما نحن جبنا النمبر دو مول رياجي. ايه بس ما انت هون قلت ام انيسيال تاعت الام جي ايجال ام رياجي Oui, بلس monsieur, ام on a ريستون. réagi, mais on peut trouver la masse restante. استاذ إيه، ابو ما- حسن صالح راح الكهرباء من عنده. زيرو. صح. يلا مين كان عنده سؤال؟ question. مش الحال استاذ مش الحال. Calculer le volume de monoxyde d'azote NO dégagé à la fin de la réaction ATP1. Il y a une température et pression normale. On demande de trouver le volume de monoxyde d'azote. Yalla. C'est quelle partie ça? D'après le rapport stoichiométrique, le nombre de moles de H1O3 sur 1 est égal au nombre de moles de NO sur 2. Ça va? بس بتطلع 0,025 مش لحظة كيف طلعت هاي؟ بس ما الكوفيسيون تبع ال HNO3 ويت مش Oui, d'accord, d'accord.
Yeah. Maintenant l'équation مش عم بتكون قدامي. Yalla 0,2 sur 8. Donc c'est 0,025. 0,25. 0,25. mol. Maintenant, N de NO égale V de NO sur V1. Bien sûr, c'est donné. Donc, 0,025 sur V1, c'est 24. Égal. استاذ مش كتير، انت حطيت محل الفوليوم الرقمية المفروض تكون فوق. حطيت محل الفوليوم Ça نقطة. va, Sarah. ما بأس. طلع 0,6. Y a-t-il de questions? كتبناه الأستاذ كل شيء كتبناه موجود. شباب صبايا, est-ce que vous avez écrit tout ça? أستاذ. Oui. Bien. Esthez, exercice 10. Yalla, commencez à préparer l'exercice 10. بس استاذ فيك تحط شوي النيميرو 7 لانه ما كفيت انا. Quel numéro 7? قصدي شو اسمه بارتي 7 بالنيميرو 8. طب ما انا سألت يا لؤي ليه ما قلت حبيبي من الاول؟ ما عرف انت حطيت على 6. يلا. Dépêche-toi. قلت لك مش الحال. نعم؟ انا مش الحال انا. يلا. زمان. قول مسافة استاذ لنشيل حتى نرجع نعمل شير لل. ايه استاذ قلت لك بس يمكن ما سمعتني. D'accord. L'exercice 10, c'est très important. Vous devrez analyser un peu les données qu'on a. Alors, essayez de commencer à le faire individuellement.